Dobrodošli na moj kanal. Danas ću vam prikazati recept za kolač ili bolje rečeno poslasticu koju sam više puta naručivala u jednom restoranu i onda rešila da ga napravim sam. Eksperimentisala sam, pravila nekoliko izmena i na kraju došla do ukusa koji je gotovo identičan. Svi sastojci su dati u opisu videa, a danas ću vam prikazati jednu varijaciju od 2-3 verzije koje mi se najviše dopadaju. Pre nego što počnete da pravite dan ranije, potopite 250 g indijskih oraha i ako možete i 3 sata pre pravljenja u malo toplijoj vodi da ih potopite, preporučujem da to ipak uradite veče ranije jer krem onda koji kasnije dobijate morat ćete dosta duže da mutite sa jačim blenderom da biste orah usitnili ukoliko nije dovoljno natopljen vodom. Zato je bolje dan ranije potopiti. Količinski ćete isto dobiti oko 100 g više od početne količine. Za donji deo, nešto kao zamenu za koru, potrebno je 100 g urmi bez kožice. Najbolje ćete spremiti ako je prelijete vrelom vodom, ostavite tako nekih 20 minuta i onda je izvadite iz te vode i stavite odmah u hladnu vodu. Tako ćete urme lakše očistiti. Iako to opet zavisi i od toga koliko je suva urma koju ste kupili. Odmah možete da spremite i iseckate 100 g indijskih oraha. Ostavite slobodno i krupnije komade. Ne treba da se isecka mnogo sitno. U urme dodajte 120 g blanširanog badema, 2 kašike kokosovog ulja, prstohvat soli i malo vode. Ovdje na videu sam pravila sa malo više vode, jer sam i kasnije dodavala. Želela sam da proverim kolika je razlika između mekšeg donjeg dela i onog koji malo više krcka. Ako želite da dobijete krckaviji donji deo, stavite 2 kašike vode. Ako želite mekše, dodajte oko 100 ml. Procenite sami. Što se mene tiče, malu prednost ipak dajem onoj verziji sa manje vode. U samlevenu smesu dodajte i ručno promešajte iseckane indijske orahe. Oni će ukusu dodati teksturu. Kada pripremite smesu, tanko je utisnite u čašice. Ovo nije velika količina, a kolač je veoma sit zbog urmi, oraha, kokosa, tako da slobodno možete da pravite i više malih porcija. Vidite koliko sam porcija ja dobila. Sada prelazimo na pravljenje fila. Isperite potopljeni indijski orah
i u njega dodajte 200 grama veganskog jogurta. Ja sam kupila neki od soje i iako se on kasnije i ne osjeti jer stavim i kašu od voća, pišite ako znate gdje sve mogu da nađem veganski jogurt. Zatim se doda 250 grama pirea ili kaše od manga. Postoji zamena koju možete da koristite, to je neki pire od jabuka i manga u DM-u, gdje ima mnogo više jabuka od manga, ali eto, probajte. Naravno, najbolje je da se ovdje doda sveži mango umjesto kaše. Zatim se doda 3 kašike agava sirupa, sok od 1 limuna i 3 kašike kokosovog ulja. Sve se dobro izblenda. Štapnim mikserom sam skoro 10 minuta dobro sitnila. Cilj je da se dobije što finija krema koja se rasporedi preko prvog dela. Činice stavljam u frižider bar 3 sata da se dobro ohladi i stegne. Preliv se veoma lako pravi. U 100 ml vode dodati 2 kašičice gustina, 1 kašiku agava sirupa i 200 ml pirea od manga. Na blagoj vatri mešate da se sve lepo sjedini i pre nego što proključa isključite. Nakon 10 minuta, kada se samo malo prohladi, sipajte u činice i vratite u frižider. Gore možete da ukrasite listićima badema ili seckanim lešnicima. Ovo je recept koji za količinu koju dobijete spada u grupu skupljih recepata, ali ako ste vegan ili želite da iznenadite nekoga ko se tako hrani, preporučujem vam da probate jer nema mnogo različitih varijanti kolača koji su isključivo na biljnoj bazi. Uživajte!